BA फर्स्ट ईयर उर्दू। ऑप्शनल में हम आज देखेंगे जैसा आप लोग जानते हैं उर्दू के 3 पर्चे हमें फर्स्ट ईयर में रहते हैं। एक है एस्से जो हमने अभी मुकम्मल कर चुके हैं। उसके बाद ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। एक जो पेपर है वो है गज़ल और तख्ती। तो ये आपको अतीक सर पढ़ा रहे हैं, वो मुकम्मल होने पर है। आज हम जो पर्चा पढ़ा का मुताला करेंगे हम वो है पर्चा नंबर ऑप्शन नंबर 2 जिसको कहा गया है नज़्म जदीद। अब जदीद और नज़्म ये 2 अलग अलग लफ्ज़ हैं। जब हम इस बारे में गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नज़्म क्या है। तो याद रखिए उर्दू अदब जो है वो 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। एक जो है वो है नस्र और दूसरा जो है वो नज़म या जिसको आप कहते हैं शायरी। उर्दू अदब में इन 2 तरीक़ों से इजहार ख्याल किया जाता है। नसरी उस अलग अंदाज होता है अक़साम, और नज़म या शायरी कि जो है वो अलग अंदाज में बयान किए जाते हैं। इसके मुख्तलिफ अक़साम हैं। नसरी जब असनाफ़ का हम जब मुताला करेंगे तो हमें पता चलेगा नसरी असनाफ़ में कौन कौन सी सिन्फ़ मौजूद है। तो याद रखिए नस्र में जब हम सिन्फ़ का जिक्र करते हैं, असनाफ़ नसर का जब जिक्र करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले दास्तान, नावल, ड्रामा, अफसाना, खाका, इंशाइया, मकतूब, सवाने और इसके अलावा आबिती, खुदनविश, सफ़रनामे, ऐसे जो असनाफ़ है ये नस्र में ये नसरी असनाफ़ में आएंगे। अब बात आती है कि भाई नज़म या शायरी। तो हमारा जो पर्चे का नाम नज़्म जदीद है। खैर हम नज़्म जदीद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले जो बात हम करते हैं वो ये है कि भाई नज़म या शायरी के असनाफ़ सुफ़त कौन कौन से हैं। तो याद रखिए कि नज़म या शायरी के जो असनाफ़ सुफ़न है वो आते हैं गज़ल, मसनवी, मरसिया, रुबाई, नज़्म। फिर मुख्तलिफ इसमें जो बातें आ जाएगी वो मुख्तलिफ इसमें आ जाएगी कि कौन कौन से है। उसमें है को है, गज़ल है, खित्ता है, इसमें रुजू है। ऐसे बहुत सारे असनाफ़ सुफ़न यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ हमें तफसील में नहीं जाते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ अपना जो मुद्दा है वो है नज़्म जदीद। ये हमें यहाँ पर तो यहाँ तक पहुँचना है। तो देखिए गज़ल, मसनवी, मरसिया, रुबाई, नज़्म, खित्ता, रुजू और ये तमाम जो है नात, हम्द वग़ैरह, मुनाजात, ये मुख्तलिफ़ तरीक़े की जो चीज़ें हैं असनाफ़ सुफ़न है। इसमें हमें शायरी के ज़रिए किसी बात का इजहार किया जाता है। अब इनकी अपनी अपनी अलग अलग हैयत के हिसाब से इन असनाफ़ सुख़न को पहचाना जाता है कि भाई शायरी है
ये तो बात सबको पता है कि भाई मिसरा होता है, मिसरे दो मिसरों में मिलकर एक शेर बनता है और एक शेर में मुकम्मल कोई बात कही जाती है। कहीं इसमें शायरी में कुछ 4 मिसरे होते हैं, रुबाई कहलाती है, खिताब होता है। ये इसमें अलग अलग बातें जो वो बात अपने ज़हर ख्याल के लिए शेर का इस्तेमाल किया जाता है, शायरी का इस्तेमाल किया जाता है। वो नाफिस फ़न शायरी के जो रहते हैं नाफिस फ़न, उस पर ये बात आ जाएगी। अब हमारा सवाल ये है कि भाई ये गज़ल किसको कहेंगे, मसलन किसे, मरसिया किसे, रुबाई किसे, नज़म, खिताब, रुबाई, हुजूम, ये सब बातों को हमको वक्त दरकार है हर एक को पहचानने के लिए। मुख्तसरन हम इसको बात करते हैं, नज़्म जदीद पे हम आ जाते हैं। गज़ल के लग़वी मायने जो होते हैं वो होते हैं औरतों से बातें करना, यानी हुस्न व इश्क की बातें इस गज़ल में कही जाती है। 2 मिसरों में ही पूरी एक मुकम्मल बात कही दी जाती है और दूसरे जो अशआर होते हैं वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, यानी उसमें मुख्तलिफ बात कही जाती है, जिसकी वजह से इसका उन्वान नहीं दिया जाता। खैर, मसनवी एक बहुत बड़ी, जैसा नसर में दास्तान होती है उसी तरीके से मसनवी भी क्या है, ये दास्तान की बिल्कुल हूबहू शक्ल है। यहाँ पर नसर में वो इज़हार ख्याल किया जाता है, यहाँ पर इस पर शायरी के ज़रिए वही बातों को, उनके ख्यालात का जिक्र किया जाता है। दास्तान की जो ख़ास बात है, यानी इसमें माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर का इस्तेमाल होता है और काफ़ी तवील होती है। मसनवी भी यही बात है कि इसमें भी माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर का इस्तेमाल होता है और ये काफ़ी तवील होती है, कितने हज़ारों अशार पर भी मुश्तमिल होती है। जबकि गज़ल कुछ 8, 10, 15 तक की ये अशार पर मुश्तमिल हो सकती है, जबकि मसनवी हज़ारों अशार पर मुश्तमिल होती है और मुख्तलिफ कहानियाँ, दास्तान, क़िस्से को यहाँ पर बयान किया जाता है। मरसियाँ किसी के इंतकाल पर, ख़ास किसी शख्सियत के इंतकाल पर या कोई मलाल मातम पर या कोई चीज़ के दुख पर, रंज पर क्या है, ये मरसिया कहा जाता है। उर्दू अदब में करबलाई मरसिया बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसमें अनीस व तबीर का खासकर नाम आता है। इसमें खासकर उसका जिक्र होता है, खास ध्यान दीजिए। खासकर करबलाई मरसिया बहुत मशहूर है और ख़ासकर उसी के ताल्लुक़ से मरसिया लिखी है। इसमें और एक सिंफ में देखिए क़सीदा। इस सिंफ में मरसिया की बिल्कुल मुखालिफ बात होती है, यानी इसमें सिर्फ़ और सिर्फ तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के, बादशाहों के दरबार में ये इस तरीके से क़सीदा वो हुआ करते थे जो अपनी शायरी के फ़न से, अपने शायरी का फ़न का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े बादशाहों, शहंशाहों को वो अपने कलाम से महसूस करते थे। और इसका मकसद जो अहम होता था वो था कि भाई अपना एक तो बादशाहों के एक काम की तारीफ़ भी हो जाए और अपना जो मफाद है, मतलब कुछ रुपया, पैसा, इनाम और इकराम वगैरह से ये भी नवाज़ जाना, ये क़सीदा में होता है। यानी इसमें ख़ासकर कोई भी चीज़ को, किसी की तारीफ़ को बहुत बड़ा चढ़ाकर मुबालगा आराई के ज़रिए ये इस सिंफ को मुकम्मल किया जाता है। रुबाई 4 मिसरों पर होती है, जिसमें मुख्तलिफ नसीहत, हिकायत, आमोज़ बातें इस रुबाई में आती है। खिते में भी इसी तरीके के इस पर होते हैं, लेकिन जब नज़म की बात आती है तो नज़म जो है ये तमाम दूसरे असनाफ़ शेरी असनाफ़ में बहुत मुख्तलिफ है और इसको बहुत ज़्यादा मकबूलियत भी हासिल हुई और इसकी एक बहुत ज़्यादा पज़ीराई के साथ साथ इसमें बहुत अहम काम भी इस सिर्फ से किए गए हैं। जहाँ पर गज़ल को नीम वैशी सिर्फ कहा गया, या बाज़ इस नाखिद ने ये कहा कि भाई गज़ल की गर्दन उड़ा देनी चाहिए, इस तरीके के मुख्तलिफ के लिए अख़वाल गज़ल के बारे में कहे गए, लेकिन नज़म को सभी नाखिदीन ने, शुरा ने पसंद किया है। क्यों? तो ये एक ऐसी सिंफ है जिसमें काफ़ी वसअत है
کوئی اپنے خیال کو کافی اطمینان سے اور اچھے طریقے سے وہ اس میں پیش کر سکتا ہے۔ اس میں اچھا اصلاحی پیغام بھی دیا جا سکتا ہے، کسی کی تعریف و توصیف بھی بیان کی جا سکتی ہے، اور کسی کے مسائل کو بھی اچھے طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اردو ادب میں صنف نظم کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے، اور آج بھی اسے مختلف طریقے سے اس صنف کو لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور قاری بھی ادب کے شیدائی بھی اسے بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہیں اور اسے پسند کر رہے ہیں۔ تو خیر، اردو نظم یہ عنوان کے تحت لکھی جاتی ہے، کیوں تو اس میں کسی ایک مرکزی موضوع کو بنا کر اس پر اپنے خیالات کا اظہار اچھا ترتیب اس میں کیا جاتا ہے۔ اس کے مختلف باتیں بھی ہیں، آغاز و ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس کی ترتیب اور اس کے دور عروج اور زوال کا تو ابھی سوال بات نہیں، بالکل ابھی بھی اس صنف میں بہت زیادہ اثر باقی ہے اور بہت زیادہ کشش بھی اس میں باقی ہے۔ تو خیر، نظم کے بہت سارے پہلو بھی ہیں جو ہم یہاں پر سے پڑھتے ہیں۔ چلیے، سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ صنف نظم یہ کیا چیز ہے۔ جب ہم اس کو لغت میں دیکھتے ہیں کہ نظم کے معنی کیا ہے، تو کہا گیا ہے کہ اس کے لغوی معنی جو ہے وہ موتی پرونا یا کسی چیز کو ترتیب سے لگانے کے یہ معنی یہاں پر نظم کے آتے ہیں۔ اسی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صنف جو ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے، اصولوں کی پابند اور کسی ایک خاص خاکے میں، ایک خاص حدود میں رہتے ہوئے یہ صنف لکھی جاتی ہے اور اس میں اپنے مرکزی موضوع کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان جب کسی چیز پر بات کرتا ہے، اظہار خیال کرتا ہے، تو وہ جب اس پر اس طریقے کی بندش ہوتی ہے یا کچھ ایسے حدود ہوتے ہیں، تو وہ اپنی بات کو اس حدود میں اچھے طریقے سے اطمینان کے ساتھ بیان کر دیتا ہے۔ لیکن جہاں پر اس طریقے کے حدود یا بندشیں نہ ہو، تو وہاں پر شاعر کا بہکنا بھٹکنا ممکن ہو سکتا ہے۔ خیر، مگر یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ نثر اور نظم میں، تو یاد رکھیے کہ نظم کے معنی موتی پرونا یا ترتیب سے چیز کو لگانا ہے۔ موتی پرونا کیوں تو کہا گیا اس لیے کہ نظم جو ہے اس میں کوئی بھی خیالات جو ہوتے ہیں اس کو بہت ہی ترتیب کے ساتھ، یعنی ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ، ایک خیال کو دوسرے خیال سے جوڑتے ہوئے ایک کام جو ہے اس میں انجام دیا جاتا ہے۔ شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنے مرکزی موضوع کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسی سے جڑتے ہوئے اسی کے ساتھ مرحلہ وار اپنے خیالات کو بیان کرتا ہے، اور اس طریقے سے ترتیب سے ہر چیز کو، نظریے کو، خیالات کو رکھتے ہوئے وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے، تب جا کر ایک نظم مکمل ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ایک بہت زیادہ اور اہم پیغام دینے میں کی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے۔ نثر جیسا کہا گیا اس پہ کہ یہ نظم کا جو ہے بالکل اپوزٹ یا ضد متضاد لفظ ہے۔ نثر جس کے معنی ہوتے ہیں بکھرا ہوا، اس میں نثر لکھنے والے کو جہاں پر مصنف کہا جاتا ہے، وہیں نظم لکھنے والے کو یا شاعری کرنے والے کو شاعر کہا جاتا ہے۔ یہ ہے نظم، جس کے معنی موتی پرونا یا جس کو
ایک طریقے سے اپنی جگہ باندھے رکھنا یہ نظم میں ممکن ہے۔ اب بات آتی ہے کہ پیپر کا نام نظم جدید کیوں رکھا گیا ہے، یعنی بھائی ایسی کیا بات ہے کہ اس میں جدیدیت کا لفظ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تو ذہن میں رکھیے نظم جدید جو ہے نظم کے ساتھ موقع محل کے ساتھ وقت کے ساتھ آگے اس پر جیسا جیسا دور بدلتا جا رہا تھا اس میں اپنے خیالات یا پیغام دینے کے اصول بدلتے جا رہے ہیں۔ خاص کر 1857 کے بعد جو حالات اور جو واقعات ہوئے تو وہاں پر اردو ادب کے شاعروں اور ادبا جو تھے وہ اس بات پر پہنچ چکے تھے کہ ابھی ہمیں اپنے فن سے اپنے اردو ادب سے یہ اصلاحی کام لینا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ نظم میں ایک جدید یہ دور گزرا جس کے بانی مولانا محمد حسین آزاد جو ہے وہ اس نظم جدید کے بانی کہلائے ہیں۔ لیکن یہ صرف اکیلے ہی اس میدان میں نہیں رہے بلکہ ان کے ساتھ ایک پوری مکمل ٹیم جو ہے وہ موجود تھی، جس میں مولانا الطاف حسین حانی، سر سید احمد خان کے اور دوسرے رفقا جو ہے اس چیز میں موجود تھے اور انہوں نے شاعری میں اصلاحی پیغام کی ضرورت کو عام کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کے لیے اس مختلف اصناف شعری اصناف میں سے نظم کو ایک اہم صنف مان کر اس کی یہاں سے ترتیب نو مکمل کی گئی، ورنہ تو نظم تو نذیر اکبر آبادی کے زمانے سے خلیق شاہ کے دور سے جو عوامی شاعر بھی کہلاتے ہیں وہاں سے اس کی شروعات ہے، لیکن نظم جدید کی جب بات آتی ہے تو یہ ہمیں یہاں پر خاص کر ملتا ہے۔ تو خیر ہم نظم جدید میں کس طریقے سے یہ بات ہوئی اور اس میں دکنی دور، شمالی ہند کا دور اور انجمن پنجاب جو کمیٹی تھی، ایک انجمن تھی، اس کا کیا رول رہا، یہ ہم اور آگے بھی ترتیب سے دیکھنا ہے کہ تو ہمیں اس نظم کے تمام باریک سے باریک چھوٹے سے چھوٹے نکات پر بات کرتے ہوئے اس پرچے کو ہمیں مکمل کرنا ہے۔ تو خیر ہم اس کو اگلے لیکچر میں تفصیل سے اور آگے دیکھتے ہیں۔